Mali kalan jamana ye aunga Mali Islame jamana ye Parafina bela Mali de tomona hijra ka Mali ko nyumandon anga Mali kalan jamana ye aunga Mali Islame jamana ye Parafina bela Mali de tomona hijra ka Mali ko nyumandon Alhamdulillahi rabbil alamin ambela barkada alamin ni watijira anna Foli ni tanu kanyesi lameba chama ani amsuma bela jelema ni watina au fen sawale do kuna funina jamana kono ani akoka ambela barkada la hala bela jelena ambela barkada wati bela jelena jamana yambe dugo kala ka basgi ka be ani kile sawati akonala ya rabbi fitna mimbe jin kono ala ka jisma banka Here ani badi ala kanati anga jamana konnala ambalmo bismillah Mali Islame jamana Parafina bela Mali de tomona hijra ka Mali ko nyumandon لبيك فأنت المعتمد Fenymani ba yere feri agence Al-Madina awulila dilikula hiji ani imura labenchugo nyuma odebe ani to bonywana au ba fe katami hiji lawa au ba fe kata sili an kuntigi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aleka misri sanuma inkonowa au ba fe ka kaba munumunu lafia ani anye don konanawa au ba fe kata Mina Muzdalifa Jamirat ani unanywana wera ulawa ayo ko bela jileto agence Al-Madina mo agence Al-Madina alebi soni sigi feminga sanwosa hiji nyadomba u ka dofara ulu ka nyedonka mamunu nya keba uye ulu fanaka seka famyali soro agence Al-Madina nyina ka be hiji de tata hakemo ukeme ka labe bela jileti ke wasa o ka seka lafia hiji ke yoro kilingile bela jilela Al-Madina saka naka wati bela jilela abi kuna funi jonjo di auma au ka seka hiji famu wani au sera ke yoro la au ka seka lafia ka uka duga uke akanake diku koronala Al-Madina ukoku be duga uke mali hiji de bela jileye mali silame bela jile ala ka se ani ka do amusaka noya an bela jile ka sikata silame ya jose duruna bara uke ni uika do hiji Al-Madina ayaw haklito wili kuma do kausani isengadi ma hakemi ni ulu kan kata ulu damadonedo ni awbe feka Al-Madina soro ay nege juruta ka ci 20 23 22 06 76 44 42 11 66 85 99 92 Al-Madina wati bela jele kake au sago ani au dongoy لبيك إلهي يا سند لبيك فأنت المعتمد لبيك إلهي يا سند لبيك فأنت المعتمد Mali kalan jamana ye aunga Mali Islame jamana ye Parafina bela Mali de tomona hijra ka Mali ko nyumandon ambalma waka bidung baro kuna funi fambao ulufrenye kuna fun lase sebon ye ajira ka fo fangas na to mo be hakna min kanu ka makelembo u belajele ka demo fe ka u disi da president Ibrahim Bokar Keita la 2018 kala tala bara imbina sega ke anye kan sawa kuna fun lase sebon ye nye folikola ambalma kuna funu ye ajira ka fo mbolo dara ma sabakan nununga bara tun ye femi ye ode ka chenemusoya video glan ka mabadon nyeda glan ka sigo dala ka soro ka nyini fe ni million hake sranonde amba ayereke kunugo anga jamana fintigla kaw ye boloda ama sabakan ayera ka foko journaliste dawdo sebon ye nye folikola anga Mali kalan jamana ye anga Mali Islame jamana ye Parafina bela Mali de tomona hijra ka Mali ambalma votiko kungango kibariyaula yera ka fo voter lisiu olu labembe sena mimbi ole ko révision exceptionnelle de liste électorale makura mon shi sera votier
olu tɔgɔ tali bala a baara kan ka daminɛ dimanche nata. O hukumu de kɔnɔna la sa min ye délégation générale aux élections kunungo u ye sɛbɛnw di ministère de l'administration territoriale ma ani décentralisation. An balimaw donc baro fanba fila min labɛnna n'a bɛ lase a denkɛ fɛ Abdul Niang nɛgɛw kunna Bokar Jara Facebook live ka an bila o sanfɛ ni waati la Omar Kamara an baden cɛman ani a musoman do kibaru de bɛ fɛsɛlen filɛ aw ye foyi ti aw ma ka aw bisimila k'aw kulomajɔ kunnafoni ani a dalilu tiɲɛ ani Ala ɲɛ siranya kan an balimaw a bisimila. Nos remerciements vont enfin à tous ces éminents journalistes qui sont aujourd'hui parmi nous. En réalité, leur métier, rechercher et diffuser des nouvelles exactes, rechercher et dire la vérité. Leur métier est un des plus beaux et des plus grands qui soit lorsqu'il est exercé sur le plan intellectuel et moral avec honnêteté. La presse est irremplaçable en tant que facteur de compréhension et finalement de rapprochement, d'entente entre les États et le peuple. Par-delà les falsifications grossières, les propagandes intéressées et simplistes qui ont tenté de discréditer notre République, vous aurez l'occasion, messieurs les journalistes, de vérifier par vous-mêmes, en toute liberté, l'attachement passionné du peuple du Mali à son parti, à son gouvernement, son adhésion totale à l'option socialiste du 22 septembre 1960, son adhésion totale à l'option socialiste du 22 septembre 1960, parce que cette option, librement faite, est simplement et bien évidemment conforme à ses intérêts, à la situation et aux possibilités du pays. Vous constaterez la grande amitié des Maliens pour tous les peuples du monde. Chez nous, pas de racisme ni de xénophobie. Vous verrez par les tam-tams, les danses, les manifestations de toutes sortes que la révolution en République du Mali se fait dans la joie. Nous espérons que vous emporterez de votre voyage au Mali un agréable souvenir. An balimaw a bisimila kunnafoni kɛnɛ kan. Kɛn yɛrɛ ye kunnafoni lase sɛbɛn min bɛ yen n'an ko ma ko l'indépendant o ye a jira k'a fɔ Dumanzana commune 1 kɔnɔna la. Fɔ ye ko Awa Sanogo a tun man kɛnɛ a bɛ i n'a fɔ barakɔrɔla de tun bɛ k'a dimi. A wulila ka se commune 1 o CCRF la Bamako yan. A sera ye waati min a ye a ɲɛsin infirmier ma n'o ye infirmier d'État Bubakar T. O fana ye muso ɲɛsin yɔrɔ wɛrɛ ma n'o ye kɛnɛyaso dɔ ye cabinet médical minnu bɛ baara la sariya si tɛ u kofɔ Dumanzana kɔnɔna la. O hukumu de kɔnɔna la a ye 30 bɔɲango de sɔrɔ ka bɔ muso bolo banabaatɔ n'o ye Awa Sanogo ye. Muso yɛrɛ bana min bɛ a la ni o ye barakɔrɔla dimi ye a tun bɛ se ka opérer CCRF kɔnɔna la muso fɔlɔla yɔrɔ min ni infirmier Boubacar tɛ ye a ɲɛsin ni clinique ma min tɛ sariya kɔnɔ dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ tɛ. O ye min ye ni maaw bɛ ka nin kuma yɔrɔ faamu. Boubacar T a bɛ baara kɛ CCRF de la. A yɛrɛ bɛ baara kɛ yɔrɔ min u kɛmɛ ka yɔrɔnin dɔ mɔndɔn kɛrɛfɛ. Ni banabaatɔ min nana n'u y'a dɔn wari b'o kun u b'o o ɲɛsin o yɔrɔnin ma kɛrɛnkɛrɛnlen la. Anw ka dɔgɔtɔrɔ tila bɛɛ bayɛlɛman bɛ ka kɛ ni masugu ye. U b'a fɔ ye ko bana in tɛ se ka furakɛ, a furakɛyɔrɔ ɲuman yɛrɛ k'o ye yɔrɔ wɛrɛ de ye. U bɛ bɔ n'i ye sigida ka dɔgɔtɔrɔso la walima fanga ka dɔgɔtɔrɔso la. O dɔgɔtɔrɔsonin min mɔndɔn bɛ u bolo kɛrɛfɛ a ye kunda n'o ye u kan wari min bɛ sɔrɔ o la o y'u yɛrɛbakun ta ye. O kuma nin yɔrɔ in kɛnɛyaso dɔ mɔndɔn bɛ u bolo dogo la. U ye muso ɲɛsin yen ma 30 minɛnen kɔfɛ muso la. Boubacar T ani maa min fana bolo bɛ ɲɔgɔn bolo o janfan na o ye Umar M ye anesthésiste do Gabriel Touré o dɔgɔtɔrɔsoba kɔnɔna la.
u ye muso gwen i b'a fɔ misi bɛ gwen waati min ka ɲɛsin i ninga wɛrɛ ma. Muso yɛrɛ kɔni u yɛrɛ kɔni bɛ ka taa ni muso banabaatɔ ye wari kama, nka u t'a dɔn u yɛrɛ bɛna min kɛ yaasa ka muso la kɛnɛya. U tora o munumunu salo la, siga nana ben muso la. Muso yɛrɛ nana siga waati min, a ye jateminɛni kɛ a furukɛ k'o wele telefɔni na k'o ladɔnniya. O fana ye brigade de recherche mɔgɔw ladɔnniya 6e arrondissement na, min ɲɛmaya bɛ inspecteur principal Tidiane Tangara bolo n'u kɔ ma ko Japon. O yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la, a yera k'a fɔ muso in bɛ se ka ninnu ye u senfa polisiw ka ɲɛsin clinique ma yaasa u ka muso kisi saya ma, ɲɔnɛ siga si kun t'a la. Ninnu tun bɛna ko dɔ kɛ ten dɔrɔn k'o si filɛ walimuso la, o bɛ se ka kɛnɛya cogo min, nka u tun bɛ muso bɔnɛ a nin na nin cogo la. Direction nationale de la santé dɔnniyana commissaire Jalo fɛ waleya in kɔfɛ, o don Bubakar T ani Umar M olu kama ka sɔbɛ kɛ nin walew ye bɛ dɔgɔtɔ min ni dankari ba don donc ni anu ka ɲɛnamaya ma. An balimaw, nin ye maa minnu bilan bɛ maaw ka kɛnɛya kama, wa an ka so fanga ka dɔgɔtɔrɔsow a kelenkelenna bɛɛ lajɛlen bɛ nin cogo la. Ni ma kelen ninnu olu de bɛ grève kɛ kalo kelen ka maaw fa k'olu sara ka dɔgɔ, ko a bɛ nin cogo la, ko da kana se o kuma fana ma k'an k'o fana supporter. Dɔgɔtɔrɔw tila bɛɛ bɛ nin cogo la, faso baarakɛyɔrɔ dɔgɔtɔrɔw. Yɔrɔ dɔw mɔndɔn bɛ u yɛrɛ bolo kɛrɛfɛ, clinique privée bɛ dɔw bolo. C'est pourquoi anw sara an balola faso ka yɔrɔ la, u mago t'a la. Faso yɛrɛ dɔgɔtɔrɔso baaraminɛnw bɛ suɲɛ ka taa n'a ye o cliniquew kɔnɔ. N'i sera faso ka dɔgɔtɔrɔsow la, u bɛ yɔrɔ wɛrɛ de ko f'i ye k'i ka taa ye. I bɛ taa wari min di ye, o y'olu yɛrɛ nin ka taa ye, k'a tiɲɛ faso ma, k'a dilan u yɛrɛ ni u ka denbaya ye. A walankatara, nka nin bɛɛ bɛ mun ko fɔ, jamana faamaw ye jamana labila yɛrɛsago kɛ kama. Maa bɛ fɛn min ye min ja, i b'a kɛ wa foyi tɛ bɔ a la. Jamana min mana labila ten, n fa ye karisa ye, n ba ye karisa ye, n bɛ nin dɔn, n teri ye nin ye. Donc tiɲɛni fɛn o fɛn n'i y'o kɛ, a banna. Hali denmisɛn minnu minɛna kɔsa in na ka walidenw minɛ bogotigiw ka bew kan k'o filmer k'o video bila internet kan. An b'a la ka mɛn ko o maa minnu minɛna artiste ba dɔ den bɛ o tiɲɛnikɛlaw la. O sababu yala ko Ereko Tradi wulen bɛ k'u bɛ taa delili la. Ninnu minɛna halama kalo kelen bɔ. U ye wale sugu min kɛ, bɛɛ b'a dɔn fɛn sugu min don. U minɛni ma hali kalo bɔ, u ni kaso man kan, parce que artiste den dɔ b'a la, maa dɔ b'a la min ni o ye maaba ye, o den b'a la. Ereko Tradi, an ka danbe kɔlɔsibaw, ko olu dɔw wililen bɛ ko ka taa delili daminɛ ko ka nin bila. An balimaw, an yɛrɛ fɛ, an ka taabolow la, an ka laadaw la, denmisɛnnin mana kojugu kɛ a yɛrɛ ka du kɔnɔ fɔlɔ, n'a sera i ma ko a masaw b'a nɔfɛ k'i ka taa surunalen don ka delili kɛ, i b'a ɲininka fɔlɔ a ye mun kɛ. Kow bi kow la n'o don, maa ɲɛnɛma si tɛ sɔn ka wuli ka se maa si ma k'i bɛ taa delili kɛ ko a y'a to ye. A dɔw la, a sera e yɛrɛ min ma fɔlɔ, e bɛ bɔnɛ min jigin a kan, a somɔgɔw tɛ se k'o d'a kan. A sera e min ma k'i ka taa delili kɛ. An balimaw, kuma kɔni bɛ tan, nka n'a y'a sɔrɔ Ereko Tradi maa minnu bɛ nin ko delili la, k'u ka sabali dɛ. K'u ka sabali dɛ. Mɔgɔ mana tiɲɛni kɛ, ni tɔgɔtigi dɔ b'a la, waritigi dɔ b'a la, wali karisa bɛ nin parti la, o mɔgɔ b'a la, o yɔrɔ bɛɛ ko bɛ biribasa k'a bila ten. Jamana bɛ dilan o kan cogo di?
commune sisi maire ka tieni filɛ maa dɔ wulen bɛ k'olu bɛ jamana ko kuma na ani opposition yi k'u b'o fana kɔkɔrɔma don munna olu ka parti mɔgɔ dɔ don an ka kɛ nin tun kɛra maa o maa ye min tɛ ni opposition ye ɲanguma dɔw ye diɲɛ wuli ɲanguma dɔw ye fitinɛ wuli min tun bɛ diɲɛ bɛɛ bila ka ko mun bɛ Mali la mais o maa kelenw hala maloya t'u la hɔrɔnya bɛ min k'u bɛ jogojuguya sankɔrɔta ka taa histoire b'o kɔnɔ ko ni maire in kelen tɛ ko maire bɛɛ don anw k'u ma ni maire fɛn o fɛn ka tiɲɛni dalilu b'u bolo n'u ma bɔ n'a ye k'a di anw ma anw yɛrɛ tɛ yafu ma maire fɛn o fɛn sɛgɛtɛgɛ taara tiɲɛni fɛn o fɛn na n'u ma bɔ n'a preuve ye k'a d'an ma anw yɛrɛ tɛ yafu ma ka kumaw bɛɛ burusi basa ka don ɲɔgɔn na i b'a fɔ ninnu de tun tɛ mankan na sisan ko jogojuguya ni yurukuyuruku man ɲi aw yɛrɛ tɛgɛ tar'o la ka an bɛɛ kuma suli anw ka sigida yɛrɛ min ni mairie bɛ yen an bɛɛ kuma sulilen don aw ni Ala cɛ nin ye jamana ko ye aw ni Ala cɛ nin ye yɛlɛma kɛcogo ye aw bɛ fɛn min jalakili la don o don maa wɛrɛw la ko bɔra aw yɛrɛ cɛ la fɛn min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ n'an bɛɛ bɔra an hakili kan sigida kungo kan ka taa fɔ Faransi ka dɛmɛ don an ka mairiw ma pour que baara bɛ se ka kɛ ka sigidaw taa ɲɛ anw ka commune 6 maire Alu Kulubali taatɔ hakili bɛ a ninkan bɔgɔtigi de tali la ka sɛbɛnw kɔrɔ hors de mission na conseiller communal ka bala ka denni dan a ma tɛmɛ mairie da fɛ an balimaw n'a y'a sɔrɔ maa min bi i hakili bi i yɛrɛ ma ko i bi bɔ ka taa hali i ma maloya i yɛrɛ ma fɔlɔ i ma maloya maliyɛnw ma ka t'i jɔ kalo kumafɔ la ko i bi nin waleya sugu dɛmɛ an balimaw n'a y'a sɔrɔ nin ye baara min n'a bi jamana ɲɛtaga ko fɔ aw yɛrɛ k'a lajɛ nka o ye nin lebu kɛnɛ min sigi kunu k'u bɛ marché kɛ gouverneur ko n'a maloya tɛ olu la ni marché ka kɛ a maloya bi maliyɛn bɛɛ la ni marché sugu ni kumasuli sugu a ka kɛ an ka jamana kɔnɔ gouverneur ko ni min ye den ye o ka marché u taara fara ɲɔgɔn kan wo dɔ kɔnɔ ye kalo kanfɔ la sigida mɔgɔw bibi na falajɛ jeunes u caman murutilen don u ko sibiri olu fana ni danbe dara ka kantigɛ dɔw fɛ ka sarada molobaliya wolo kan olu ka sigida ni lebu ni tɔɔrɔ bɛɛ kɔfɛ ni maire ye maa sɔrɔ ka nafolo d'olu ma ka sigida tɔgɔ tiɲɛ ko bɛ ko bayɛlɛma bɛɛ ɲɛna olu fana na bɔ ka yira k'a fɔ commune 6 maaw o dusu bi yɔrɔ min na bi n'o tun sabalen bɛ mankan kana bonya sigida tɔgɔ ka tiɲɛ hali bi ni mankutu jugu ye o fana na bɔ samedi fɛn min bɛ u fɛ maire na bɔ o fana kalama an balimaw fɛn min mana bɔ o la anw yɛrɛ na aw la dɔnniya inshallah an bɛ ka ɲɔgɔn minɛ malidenw an kana fara mali cɛ ni muso an bɛ ka ɲɔgɔn kan wulafɔli lase sɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma ko l'indépendant o ye a jira k'a fɔ journaliste saba maliactu.net ko u minɛna maa minnu y'u minɛ ko o kɔni ma lakodɔn sɛbɛn b'a la ka ɲɛfɔ cogo min u ka kibaruya so n'o ye Mali Actu ye u ye a lase kunungo araba k'a fɔ k'u ka journaliste saba ko marifatigi dɔw taara olu ta Amdalaye AC 2000 kɔnɔna la u y'a yira sɔgɔmada fɛ k'a fɔ ko marifatigi dɔw nana katikati dɔ la o katikati yɛrɛ immatriculation AS 7335 MD u nana don journal ka baarakɛyɔrɔ in kɔnɔna la u ye maa minnu minɛ o dɔ ye Salif Jara Aliou Hasseyi ani Isa Kulubali u ye olu de minɛ ka taa n'u ye a perepelatigɛ dira k'a fɔ ko
u minani fo ka se kunnafoni sɛbɛ waati ma ko kibaruya foyi ma dɔn u la waati min na kunnafoni bi lase ka kɛɲɛ ni polisiw ka ɲɛfɔli ye ni journaliste saba in ko u minɛna cyber dɔ de la cyber café asi 2000 kɔnɔna la nga ko kuma min bɛ sen na k'u minɛna journal yɛrɛ ka siège la Mali Actu o tɛ tiɲɛ kuma ye u minɛna min ye cyber café dɔ de la a yira k'a fɔ plainte de donna u kama ma dɔ fɛ u kɛmɛ ka video dɔ dilan ka maaw bila cɛnimusoya la u langolon k'o video dilan ka sɔrɔ ka maire dɔ kunkolo ta ka sigi o da la k'o video monter o ɲɛsin bɛ Kumera maire de ma Amadou Oumar Kouresi Kumera maire Ɲafunke cercle kɔnɔ Tombouctou o kuma u ye o ja de dilan ka ja in ci o ma ka sɔrɔ k'a fɔ 2 millions wali 3 millions maire ka o sara n'o tɛ k'olu bɛ ja in yɛrɛkɛ fa ta naani bɛɛ lajɛlen fɛ o dun ye ja in dilan cogo min na a dɔnbaa si t'a ye min b'a fɔ ko ayi ko maire tɛ ka sɔrɔ ja montelen don u b'a kɛ maabaw kan ka sɔrɔ ka i wele ka ja ci ma n'i ma nin wari hakɛ sara an bɛ ja bila fiɲɛ fɛ o kow bɛna waati min maire taara plainte don u kan o kuma polisiw ye sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛ k'a sɔrɔ nin baara cɛjugu a caman bɛ kɛ u fɛ cyber café de la o kuma journal yɛrɛ siège ye a tɛ kɛ o kɔnɔna la cyber café dɔ bɛ yen u bɛ nin baara cɛjugu kɛ o de kɔnɔna la o kuma sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ye jateminɛ kɛ machine siraw fɛ ka taa bolo da u kan kunnafoni l'indépendant ale bolonɔ don an balimaw nin bɛ hali bi anw ka jamanaw denw a b'u ka taabolow de kofɔ maaw jogo tiɲɛna ka se hakɛ min na wari ɲini ko jogo a bɛ maa bila diɲɛ ko bɛɛ la kɔsa in na nin ja sugu kelen de dilanna ministre Benkatara o fana kan k'a fɔ ko fana ka wari dɔ sara o m'o sara u y'a video publié u y'a kɛ maa caman na min tɛ gouvernement baarakɛla ye olu caman bɛ yen u bɛ ja monter ka o tigi image bila kan maa wɛrɛw ta bɛ ka circuler anw yɛrɛ ye o dɔw ye sɔrɔ o fana a kabako dan don o fana bɛ circuler la dugudugumakanw na ka taa maaw b'a cici la ɲɔgɔn ma ka taa maaw b'a cici la ɲɔgɔn ma ka taa a kɛra baara ye a balimaw kunnafoni lase sɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma ko l'indépendant u ye a jira k'a fɔ min ye kalatako kunkanko kibaruyaw la a yira k'a fɔ labɛnw olu bɛ sen na min ye délégation générale aux élections sigi dɔ tun bɛ yen kununko révision exceptionnelle des listes électorales o kibaruyaw olu kan yasa fichier électoral min ye mairesiw ani région kalataw ni cercle kalata minnu kan ka kɛ ani jamanatigi kalata minnu kan ka kɛ fo ka se député kalata ma o fichier électoral o kɔrɔ maa minnu kan ka voter mɔgɔ salenw tɔgɔ ka bɔ a la ani kasoladenw maa minnu ni olu si sera vote ye olu fana tɔgɔ ka don a kɔnɔna la n'o ye nouveau majeur ye o baara bɛ se ka kɛ cogo min vote yɛrɛ labɛnko bɛ maa minnu bolo n'o ye délégation générale aux élections ye kununko araba février kalo tile 21 u ye sɛbɛnw u ye baara minnu kɛ a baara jaabi ta k'a di ministre de l'administration territoriale ma ani décentralisation o ka maaw ma document Dina nyini alla kira kanu banyu maunde nyini mali basegere dina nyini qur'ana kalam banyu maunde nyini mali basegere ambalma uye o sɛbɛn di ministère ka mauma o kuma min bɛ tali kɛ a bɛ se ka yɛrɛ kɛ cogo min ka lase gouverneur ma o sɛbɛnw bɛ tali kɛ décision numéro 000004 n'o bɛ yamaruya di
voti sɛbɛn yɛlɛma ka don a kɔnɔna la o bɛ min wele ko révision exceptionnelle des listes électorales. Nin baara min ni a bɛna sigi sen kan a bɛ daminɛ février kalo tile 25 ka taa bila mars kalo tile 6 la. A bɛna kɛ sababu ye voti sɛbɛn maa minnu si sera voti ye ka olu tɔgɔ don ani ka taa se u bolodengɔni tamasiyɛn tali ma an'u ka fotow olu tali maa minnu resansera raveki okumu kɔnɔna la hali bi. Segin a sen fɛ anw yɛrɛ tun bɛ a kɛnɛ kan fɛn min bɛ tali kɛ administration territoriale u ka maaw ma an ka ɲininkali sera u ma ko in bɛ bolila fɛn min kan u y'o ɲɛfɔ a ye tɔ an k'o lamɛn. Ne ye ministère de l'administration territoriale directeur ɲɛmɔgɔ fɔ ma ko direction générale de l'administration du territoire. A bɛ se ka sɔn la lajɛ kun fɔ an ye. Bi sɔgɔmada in na an ye ɲɔgɔn sɔrɔ an ka yɔrɔ la n'a bɛ fɔ ma ko délégation générale aux élections an ka votedenw ka sɛbɛn bi ɲɛnabɔ yɔrɔ min na an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen bi an ka secrétaire général o ka hukumu kɔnɔna na ka se ka baara kura min na a bɛna daminɛ k'a ta nin kalo tile 25 la ka taa bila kalo kura tile 6 la ka o baara o kurumɔkari n'o ye o papiyew bilali ye ka taa yɔrɔw la. Baara in yɛrɛ bɛna tɛmɛ an bɛ jumɛn? Baara nin bɛ kɛ cogo min na mɔgɔw k'a faamu kosɛbɛ. Novembre kalo min ni an bɔra la an ye baara dɔ kɛ denmisɛnnin minnu n'u si sera vote ye u si ye san joli san 18 waati la an ye baara dɔ kɛ n'a fɔ ma ko RAVEC a kɛra duguw la an ka dugumisɛnninw n'an ka dugubaw ani Mali ambassade minnu bɛ kɔfɛ ani consulat o denmisɛnninw o tɔgɔ sɛbɛnna nka o waati u jɛ ma se ka taa o tɛgɛnɔ fana a ma se ka taa sabu ka d'a kan u si kuma se voilà sisan u si sera u foto tara ka tila ka o tɛgɛw ta o de baara kɛra novembre kalo la ka taa se décembre kalo tile 15 hakɛ ma o papier de bɔra sisan o de bɛ tila ka segin ka taa di an ka jɛkulu ma n'an b'a fɔ ma ko commission administrative an ka commune kɔnɔna na ani Mali ambassade ani consulat la yaasa jɛkulu nin ka se ka a baara tɔ fɛsɛfɛsɛ a baara tɔ a bɛ fɛsɛfɛsɛ cogo di minnu bi gafe sanfɛ olu de bi don wotedenya la yaasa u ka se ka kala fili minnu n'u bi o papier nin sanfɛ n'u fatura ala ka hinɛ u la olu tɔ a bɛ bɔ a la minnu fana bi o papier nin sanfɛ n'u bi fɛ ka taa sigida kuraw la n'a fɔ mɔgɔ min bi commune bɛ yen ni commune min tɔgɔ ye Samina o bɛ Segu mara la ale bɛ fɛ ka bɔ yen ka taa Ngara commune na n'o fana bɛ Samina Segu cercle la tɔgɔ bi o bɛ se ka baara bɛ se ka kɛ nka mɔgɔ min ni e tɔgɔ bi gafe fɔlɔ sanfɛla la n'o tɛ nin gafe in ye e tɛ se ka i sen don nin baara nin na i tɛ se k'i sen don a la mun na sabu baara min nin ma dabɔ e kama a dabɔra minnu si sera wotedenya ye n'u tɛgɛw ja kuma ta n'u fotow kuma ta baara nin bɛ olu dɔrɔn de kun kan. Baara bɛ se ka Mali bɛɛ lajɛlen lasɔrɔ. Baara nin a bɛ Mali commune bɛɛ kɔnɔna na a bɛna kɛ Mali commune bɛɛ kɔnɔna na a bɛna kɛ Mali ka lasigidenw fana kɔnɔna na diɲɛ kɔnɔ n bɛ tila ka segin a kan kosɛbɛ mɔgɔw don mɔgɔ minnu n'u ja taara mois de novembre ka taa bila décembre min ni a tɛmɛna sisan u foto ani u tɛgɛnɔ o taara baara nin bɛ tali kɛ olu de kan. Yala aw bɛ taa se mɔgɔ sɔrɔ la wa wala mɔgɔ de bɛ na se aw ma sisan jɛkulu nin o bɛ daga mairie de kɔnɔna na a ɲini bɛ mɔgɔw de fɛ u ka wuli ka na mairie kɔnɔna na yaasa baara nin ka se ka kɛ a ɲininen d'u fɛ u ka wuli ka b'u sigiyɔrɔ la u ka na mairie kɔnɔna na baara nin ka se ka latigɛ. Mɔgɔ ninnu hakɛ mɔgɔ 100 ani 97 ani 7 ani mɔgɔ 600 ani mɔgɔ 9 o de baara nin bɛ olu de kun kan Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan musow olu bi bɛn mɔgɔ 70 mɔgɔ 74 ani 4 mɔgɔ 500 ani 61 ani 1 o ye musow ye cɛw o ye mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 20 ani 3 ba 100 ani 23 ani mɔgɔ 8 cɛw hakɛ bɛ o ma mɔgɔ 48 n bɛ segin a kan jama min ni baara nin bɛ olu kun kan
Mali kono ani Mali koka mɔgɔ 197 ani mɔgɔ 600 ani mɔgɔ 9 musow ye joli o la mɔgɔ 74 mɔgɔ 500 ani mɔgɔ 60 ani 1 cɛw ye joli o la mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 27 ani mɔgɔ 40 ani mɔgɔ 8 bara nin bɛ olu de kunka a ɲini bɛ an ka mɔgɔw fɛ mɔgɔ ni tɔgɔ bɛ nin gafe ko in na I ka wuli I ka sigida la I ka se I ka commune na ka taa se jɛkulu mun n'an b'a fɔ ma commission administrative chargée de la révision exceptionnelle des listes électorales yasa I ka baara ka se ka kɛ commission ni a bɛ sigi commune de kɔnɔna na I n'a fɔ an bɛ Bamakɔ sisan mɔgɔ commune ye commune 6 de commune fɔlɔ commune 2nan commune 3nan 4nan 5nan 6nan n'i taara Segu mara la cercle ye 7 ye a cercle kelen bɛɛ kɔnɔ I t'a sɔrɔ commune hakɛ dɔ bɛ yen n bɛ misali ta Ɲɔnɔ commune o ye 12 ye San cercle o commune o bɛ bɛn 25 ma Sikaso ta o bɛ bɛn commune 43 ma commission ninnu mɔgɔw an ka politique tɔn minnu bɛ an ka sigidaw la n'an b'a fɔ ma commune minnu bɛ yen olu kelen bɛɛ bɔ ka di faso fana ka baarakɛlaw o fulu mɔgɔ bɔ ka di n'an b'a fɔ ma ko les représentants de l'administration nka yɛrɛ ɲɛmɔgɔya a bɛ mɔgɔ bolo mɔgɔ min an b'a fɔ an ka fama min ma sigida la ko chauffeur b'o sugandi a bɛ ten de hakili jiginna baara a bɛ daminɛ ni février kalo min n'an b'a la tile 25 a bɛ bɛn kari de ma kari min natɔla filɛ a bɛ bɛn o de ma a bɛ taa kun cɛ mois de mars o tile 6 an balimaw nin tun ye seereya min sɔrɔla ka bɔ administration territoriale baarakɛlaw olu yɔrɔ la an b'a jigiya k'a fɔ faamuya sɔrɔla nin kɔrɔfɔ la kɛn yɛrɛ ye kunnafoni lase sɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma ko l'indépendant o ye a jira k'a fɔ yala opposition na bɛɛ kan kelen kan ka maa kelen suganti ka bɔ Ibrahim Boubacar Keïta kama sawa Musa Mara Ibrahim Boubacar Keïta ka premier ministre kɔrɔ don a tun wele bɛ débat politique le la ale yɛrɛ bɔra majorité présidentielle la kɔsa in na n'o ye président IBK dɛmɛjɛkulu ye nka a ko a tɛ taa opposition na a kɛnɛ kan a ye a jira ka jamana yɛlɛmali hɛrɛ nali jamana kɔnɔ IBK n'a ka jamakulu tɛ kuma tɛ ni opposition in ma ni si tɛ yɛlɛma fɔ jamana in kɔnɔ yɛlɛma hakika tɛ se ka kɛ cogo si de la tigitɔn kelen tɛ se ka na ni yɛlɛma ye jamana kɔnɔ a politikitɔnw bɛ ka fɔ de yɛlɛma bɛ se ka nati cogo o kuma fɛrɛ ka sigi sen kan ka bolofaraw dayɛlɛ min bɛ parti politikiw association ani min ye denmisɛn biɲɛkɛnɛw ani ka taa se maaba caman ma minnu ka baara ye hakilinadiw ye olu de bɛ se ka kafo ka na ni yɛlɛma ye jamana yɛlɛma ye ɲɛma a ye nin hakilina min ta nin kɔni n'o ye ka candidat bolofara kelen ta min bɛ tali kɛ opposition ye ŋaniya min ta a bɛ nin baara la waati min ka nin hakilina min sigi sen kan o waati kelen Cɛbilen Dramé opposition ale fana bɛ wuli ka jɔ la yaasa ka nin hakilina in kɔkɔrɔma don Cɛbilen yɛrɛ kɛra maa fɔlɔ ye ka nin hakilina sugu sigi sen kan a bɛ tourner la Faransi Paris ani Montreuil ka malidenw bila wuli ka jɔ la yaasa yɛlɛma bɛ se ka kɛ cogo min fanga ka yɛlɛma bolo wɛrɛ ka 2018 o kɔnɔna la chef de file de l'opposition Soumaïla Cissé ale yɛrɛ ye ɲɛfɔli kɛ janvier kalo tɛmɛnen TV5 Sahel kan o sefɛ a ye a yira k'a fɔ a bɛ ka jateminɛ olu yɛrɛ ta fanfɛla fɛ ka faraɲɔgɔnba dɔw ka olu kɛ yaasa Ibrahim Boubacar Keïta u bɛ se ka bɔ fanga la 2018 cogo min ni miirina in n'a sera ka waleya ka faraɲɔgɔn kɛ a bɛ dɔ bɔ président Ibrahim Boubacar Keïta ka sebaya la 2018 kalata o kɔnɔna la jango ni maa b'a dɔn président IBK yɛrɛ sinsinyɔrɔba dɔ n'o ye Adema ye olu ye a yira k'a fɔ u n'u ka candidat di 2018 o kɔnɔna la a yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ
diinɛ jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnlen la min ye alisamɛ jɛkulu ye adema jigi danbɛ olu fana kan min ni o nɔba yera 2013 kalata la o kuma président Ibrahim Boubacar Keïta bibi na a bɛ n'a fɔ diinɛ jɛkulu a jigi badalen tɛ olu ka dɛmɛ kan sɛbɛn b'a la ka lakale cogo min kunnafoni an ye nin sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ ko Mali indépendant Anga madi ye kalan jamana ye anga madi denw ɲɛma sɛbɛ denw ɲɛ anya faso kanu kojugu tɛ limaniya. An balimaw sɛbɛn ko ni Ibrahim Boubacar Keïta n'a ma diinɛmaw ka dɛmɛ sɔrɔ n'a ma adema fana ka dɛmɛ sɔrɔ a bɛna gɛlɛya a ma kosɛbɛ 2018 anw y'o de fɔ politiki sanfɛla bɛ yen dugumana bɛ yen mɔgɔw kɔni bɛ mankan na mankan minnu bɛ sen na nin bɛɛ ye dabɔn bɛ jama de kama kuma tiɲɛ tɛ nin si ye fɛn min bɛ dugu ma n'i bɔra o kalama i b'i hakili sigi k'i dabɔ kuma caman na k'i ɲɛsin ka nafilaseli ma kunnafoni lase sɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma ko l'indépendant o ye a yira k'a fɔ Mohamed Ali Bacili yala silamɛ tɔnw olu ka cɛbɔ don kalata in na sa wa nin kunnafoni kɔni bɛ sen na nka olu kɔni ma a sɛgɛsɛgɛ k'u bolo da kisɛ kan a kunnafoni kɔni carilen bɛ bi kiiri ni sariya minisiri kɔrɔ ani dugukoloko minisiri kɔrɔ a yira k'a fɔ a ye mankutu ɲuman sɔrɔ a ka baara kɔnɔna la maa min yera ni a kolo ka gɛlɛ yurukuyuruku kɛlɛli la a ye o tamasiyɛn yira a ka minisiriya kɔnɔna la yurukuyuruku ni tɔɲɔ a sifaya bɛɛ lajɛlen kɛlɛli a bɛ n'a fɔ silamɛ ɲɛmɔgɔw ka maa sugantilen don u bɛ fɛ ka maa min dɛmɛ jamanatigi kalata la yaasa ka président Ibrahim Boubacar Keïta falen août kalo nata nin ye jateminɛni kɛ a yɛrɛ bɛ n'a fɔ diinɛ ɲɛmaaw ko u ni Bamakɔ dugutigilakaw bɛnna fɔ la ka se k'u dɛmɛ nin vote ko in na sɛbɛn bɛ ka ɲɛfɔ cogo min wa sɛbɛn ye perepelatigɛ di kɛ k'a fɔ olu ma sɛgɛsɛgɛli kɛ ka u bolo da a kisɛ kan a kuma kɔni bɛ sen na sɛbɛn b'a la ka lakale o cogo de la yaasa ka se ka min ye minisiri Bacili a sankɔrɔta a bɛ n'a fɔ Sheriff de Ɲoro Mbuyi Haidara o ye minisiri Bacili bisimila kɔsa in na o kuma ni dun ye jateminɛni kɛ diinɛ ɲɛmaa tɔw bɛɛ lajɛlen a yira k'a fɔ ni min ye Mbuyi hakilina min ta olu bɛɛ lajɛlen bɛ Mbuyi kɔ o hakilina la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mahmoud Diko au conseil islamique ɲɛmaa a ye o fɔ kɔsa in na kunnafoni l'indépendant ale ka ɲɛfɔli don an balimaw maa fila maa minnu bɛ yen ni u ye dankari kanajigi la pharmacie la n'u taara marifa jɔ pharmacie fila la kanajigi la ko bolo dar'u kan an ka polisiw fɛ video min ni o yera sabu kamera tun bɛ pharmacie kɔnɔ pharmacie Farandabo ani Laya maa dɔw ye finimugu kɛ k'u kunkolo datugu ka taa dankari o pharmacie la ka nafolo cɛ ka taa n'a ye o video min ni o yera polisiw ye baara kɛ a video kan ka se ka sɛgɛsɛgɛli kɛ maa minnu ka baara don maa 7 bonyango an bɛ yɔrɔ min na ko sisan ka bolo da u kan enquêtew bɛ sen na hali bi ka kɛ ni kunnafoni sɔrɔlenw ye jɛɲɔgɔnya bɛ nin bandi ninnu ani criminel jɛkulu wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ minnu ni bolo dara olu kan octobre-novembre 2016 ka sababuya kɛ braquage ye ka marifa jɔ maaw la siraw kan Nɔnsɔnbugu ni Kolokani ani Kangaba ani Kayi ka se Mali yɔrɔ caman ma o commissariat kelen de ye n'o ye Kalabankoro commissariat ye o de ye bolo da o tiɲɛnikɛlaw kan a bɛ n'a fɔ olu ni pharmacie attaquebagaw bolo di ɲɔgɔn bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ni maa danne jogo ninnu a yira k'a fɔ min ye bureau d'échange n'o ye wari falen yɔrɔ min ni o bɛ Alde Bamako yɔrɔ la Félix Houphouët-Boigny Sogodingɔ maa minnu taara dankari ye yɔrɔ fana na kɔsa in na a bɛ n'a fɔ o maaw ni ninnu u bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn dɔn
sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na ani mɔmɔniw olu bɛ sen na u taara don u ka sow kɔnɔ maa minnu minɛna o mɔmɔni kɛra sababu ye ka taa pistolet mitrailleur o caman sɔrɔ u ka sokɔnɔna la motow caman mobili A26 o caman maaw ka sanu ani nafolo mugu min bɛ se fo miliyɔn 6 bɔɲango ma nin bɛɛ lajɛlen de yera u ka sokɔnɔnaw la kunnafoni l'indépendant ka ɲɛfɔli don. En balimaw, l'astrophysicien, la fierté de l'Afrique et du Mali, Dr Cheikh Modibo Diarra, a ka congrès Siningene Nobi Ben Sibiri Mani Kalon Kale Muga Ani Nani, palais de la culture là. Communiqué d'Osteve Mimbora Oka parti la Rassemblement pour le développement du Mali. Oku be Oka Tondeon Anik Kanobo Bela Jule Ladonia Kafuka congrès Sibiri Nata Katabla Dimashila. Avec Never palais de la culture Amadou Ampateba la Bmakoya. Ni la jen la yini e femi oye mi Dr Cheikh Modibo ama konombe aka kambo beka me ka fokwa e candidat 2018 kalatala walma uba feka tugu bolo fara min ko ka se ko kofo walma nu yere de candidat congrès sinfe sigi keme ka makononike o dokanga ilasi ramoke e bismillah kene konnala Ousmane Dambélé amba Abdounya amba fo ini sogomani namenike jamabe awte politique mawye awye demsen jeklu ye munu farala nyonga ka fo Cheikh Modibo Diarra ba ka hakilna deme no ye mouvement de soutien aux idéaux de Dr Cheikh Modibo Diarra congrès abesena aw be wuli ka jola aw ka la yini 2018 yelema Cheikh Modibo Diarra abse ka sanfɛ sarata cogomi congrès boldale do bismillah. OK donc me segin ga foli kuraya lamen ga jama be mani ga nyeshi yere Abdou Nyangma donc ina fo ibora ga foto amna on ye jegluye mi sigira be sanfla bo sisanno anga laini ka Dr Cheikh Modibo Diarra hakino kata Mali fanfɛ ko lula fasa donc comme ya foto amina tiebobe nali si jamana kuntigi sigi donc aya laini ka faraka parti kan vraiment ka an fanga foro kan vraiment ka le ka anga tieboy fanga ini natala donc o bara nunu politique sera fait aba foto na étape do itse i kambo tieboya la folo fika parti de ka ayira ka fo u dari la ga militant ebe ka nga cheboy bo o fane be ke la dia do resin fe na be fo mako congrès donc au congrès RPDM no Cheikh Modibo Diarra e parti mi président o de bolu dalendo e karinata fara ngonga ka tuka u ko ula ko ke ko nyana maya ko nya parce que na fo mbora ka fo tukum na ka nga ira o de la ka ke na fo avec candidat donc ango amba ko anta ko parce que ka to e Cheikh Modibo Diarra dron anta ko ayre kun kama amba ko haklino ni kama anamba ko abina fere munu tege maliku kama problème mandala sanga sugulu nyana do o dantigelu bere be na ke congrès ndon keneka ni dan dara le fene kan kale ke candidat fere munu babulu abina laydu munu ta ale haklina ta mi malikula donc o bere be na kan bon je pense ni o be ni ko sugu bolu dalendo parti ko to yi mouvement ko to yi maliko do yi ne e dalen be Cheikh Modibo Diarra la donc an bɛɛ de kan ka bɔ ka to lamɛn min b'a kunna kanche ako fanyena beba don afo ça fait un moment ale te ka yenti kosobe donc ayre ayira ka fo seben chamana abega ni wati ni makono ne confetti sa no ku damneli inshallah fo kata che bossi Allah sunna wole membe ibolo kanyesi demsen jekluma ni watila ni awire biseka mu fo demsen jeklu e no biseka dana seme Dr Cheikh Modibo Diarra la sabu autura ko ma tuga ko gansana myo blaka ale swanti ka bo ni parti bannu becela d'accord donc i ka u ɲiningali njara ye kosɛbɛ c'est-à-dire i min yɛrɛ fɔ ka siadi ka ɲiningali wele yɛrɛ sinsin denmisɛnninw ma o diyara ye fɛnɛ parce que n'i y'a jate minɛ anw de ye jamana ye 75% bon n'i y'a jate minɛ fama minnu b'an kunna n'i y'u su kasabiw ta ka lajɛ u bɛɛ bɛ 50-60 sanfɛ o kɔrɔ ye min u bɛ yɛlɛn u b'anw de kɛ yɛlɛnna ye kuma bɛɛ ka yɛlɛn ka fanga in ta ka k'u ta ye bon n'an y'a ta ka jate minɛ san 25 laban in na kabi démocratie naani
sisan cɛ kuma laɲini minnu kun fɔra ka na ni démocratie cɛ si tɛ se k'a fɔ k'i b'a fɔ ko laɲiniw la sabatira karisa don karisa nɔ don karisa nɔ tɛ o fana y'a la kuma wɛrɛ nka an ka résultat lajɛ an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ vraiment Mali ma démocratie daminɛ nin kan kan voilà i ye min fana fɔ sisan ko kun jumɛn na an ye ale sugandi jamana kuntigi ɲini démocratie la n'a sɔrɔ ko an 17 on est 15 millions k'an bɛɛ bɛ se ka yɛlɛn ka taa ɲɛnabɔ an si kun tɛ da maa si la an bɛɛ de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ palais la démocratie daminɛra ten a kun bɛ kɛ ten ne Grèce avec la démocratie directe mais a yirala k'a fɔ o tɛ se ka kɛ tuguni an ka ca o ma fo danaya de ka da dɔw kan k'o ta k'o yɛlɛ o fana ka équipe dɔ bila en place donc fɛɛrɛ minnu b'olu bolo ka jamana kungo ɲɛnabɔ an b'an ka jamana nafolo bila u ka disposition na ka sariya bila u ka disposition na an yɛrɛ b'an bila olu ka disposition na n'u y'an bila yɔrɔ na an bɛ yen fo wagati dɔ ka tɛmɛ donc o kɔrɔ manamana ko tɛ fɛn min don a kan ka lajɛ ni hakili de a man ka lajɛ ni nin dungɔko ye a man ka lajɛ ni intérêt ko ye donc maintenant an y'ale ye transition in kɔnɔ sani an ka don a yɛrɛ personnalité ni fɛnw na an bɛ kuma surunya dɔrɔn parce que kuma caman fɔra a ma ko scientifique don a tɛ Mali dɔn nka a nana ka na politique kɛ bamanankanijɛ la dɔw yɛrɛ kun k'a tɛ bamanankan k'a tɛ bamanankan yɛrɛ mɛn sɔrɔ mɔgɔ caman t'a dɔn ko scientifique don ni Cheikh Moro Jara ka parcours ta k'a lajɛ Cheikh Moro Jara ye baara n'a fɔra ko i ye kalan min kɛ k'i ka da o baara de ma Cheikh Moro Jara ye Microsoft mara pendant 6 ans businessman entrepreneur tɛ o a tun bɛ Ecobank Mali kunna yan nɔ conseil d'administration a Ecobank mara yan nɔ banquier tɛ o a tun bɛ Ecobank conseil d'administration ba la Lomé ITA banquier tɛ jamana bɛ politikimaaw bolo kabi démocratie taara fɔ bi olu minnu ye politikimaaw ye jaabi kɛra ɲuman ye wa donc an bɛɛ ɲɛ b'o o yɔrɔ la sisan donc maintenant an y'a ye ale nana transition kɔnɔna la avec 17% du budget malien a b'a fɔ fan bɛɛ fɛ a b'a tɛgɛ wuli n'a ye une partie an ye wagati kunkurun kɛ embargo la aide ni fɛnw kun jɔlen don ko fo gouvernement fɛngɛ kana constitutionnel kana sigi gouvernement légitime ko ka sigi ko fo élection ka kɛ o ka sigi Cheikh Moro ko ale ka laɲini ale kun an n'a sigira don min na k'ale kun bɛ fɛn min na ala fɛ k'ala de k'ale transition na c'est-à-dire ka Mali bila situation na a bɛ se ka yira Maliɲɛnw na cogo min na ko ja hali ni dɛmɛ tɛ ko Mali bɛ se ka bɔ nɔgɔ la a y'o de fɔ ka ji et puis a ye farafinna jamana caman kabakoya parce que a donna bɛɛ hakili la ko ni dɛmɛ tigɛra dɔrɔn aw bɛ sa k'an bɛ sa jamana caman y'i ɲɛ yɛlɛ ko ja dɛmɛ bɛ tigɛ dɛmɛ yɛrɛ tigɛli de kan jamana ma waati dɔw la voilà dɛmɛ tɛ o dɛmɛ tɛ n'i y'a jate minɛ a farafinna indépendance ta ni san cɛ wari min dira a kana ko k'a kɛ dɛmɛ n'o tun bɛ se ka mɔgɔ yɛrɛ bɔ nɔgɔ la Mali tun bɛ sɔn ka kɛ première wari min ko fɔra jɔnw la ka waati transition na a kun b'an ɲɛna kɔni ka ni nin wari nana ka daminɛ Kayi fo Kidal sow bɛɛ de bɛna ci ka so kura jɔ wari dira k'a ban hali dɔrɔmɛ kelen wari dira dɛ nka dɔrɔmɛ ma tɛmɛ gouvernement bolo kɔnɔ a taara MINUSMA ni sira dɔw fɛ ko wari dira Mali ma nka gouvernement yɛrɛ ma wari a ɲɛna plus de 3000 milliards donc e yɛrɛ bɛ caman kalama o la donc vraiment ale de kɛra mɔgɔ ye ka a yira anw na ko ji min bɛ Mali la babolo minnu bɛ yan dugukolo min bɛ yan sɛnɛkɛyɔrɔ min bɛ yan tile min bɛ anw bolo k'olu to anw bolo avec mɔgɔ 15 dɔrɔn ka n'a fɔra k'an yɛrɛ kelen bɛ superficie min kan 1,241,000 km², ko o bɛɛ bɛ anw bolo ko fo ni kɔfɛla fɛnɛ tɛ ko maliyɛnw tɛ sara ko ni kɔfɛla fɛnɛ tɛ k'an ka balo prix tɛ jigin ko ni kɔfɛla fɛnɛ tɛ an tɛ da courant kɔrɔ an tɛ courant sɔrɔ jamana min fana bɛ k'o fɔ an ɲɛna ni sanji ni neige bɔra la sɔrɔ tɛ yen sanu tɛ yen pétrole tɛ yen olu ka hɛrɛ bɛɛ b'anw bara yan a bɛɛ bɛ yan nka an ka ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yan nɔ vraiment olu ka ko faamuyacogo baliya ɲuman ani an bɛ se ka baara kɛcogo o fana b'a to jamanadenw yɛrɛ fo a bɛ fɛn bɛ fɔ an ɲɛna depuis an fitinin ma ko le Mali est un pays pauvre an bɛ kɔrɔbaya ni o hakilina ye an bɛɛ b'an ka condition yi accepter Aminata Dramane ko tiɲɛ tɛ o voilà an bɛɛ b'a dɔn ko tiɲɛ tɛ le Mali n'est pas pauvre le Mali est appauvri u ye Mali fantanya jɔlɔkɔ de don an kan na voilà
o de sirilen bɛ k'o da ale nana kɔnɔ o yira anw na k'a fɔ k'o ye nkalon ye ka mɔgɔw sara u sarama la sunkalo selintini ɲɛkɔrɔya la bɛɛ a ma dogo mɔgɔ si la ka mɔgɔw sara avant que fɛnkɛ ka se kalo min yɛrɛ ma jɔ ko ni maa min b'o sara la sabu seli ɲɛkɔrɔla don n'i mago b'i ta la k'i ka t'i ta ta kalo jɔbali yɛrɛ a y'o fɔ an ɲɛna ko u ye cɛya waati ko kalo min bɛnale a waati la a kelen ka mɔgɔw sara joona ko kalo min bɛ dɔw kan ko mɔgɔw tɛna se ka sara k'ale y'a fɔ Cɛna Kulubali Cɛna kumana télé la ka taa fɔ télé la ko kalo min bɛ dɔw kan mɔgɔw bɛ sara o la le mois suivant les gens seront payés min fana bɛ dɔw kan les gens seront payés et que les gens seront payés à temps jusqu'à la fin du temps fo ka taa ɲɛ wuli sa fo ka taa wuli a taa ɲɛ kalo fila sara u y'o seliba ɲɛkɔrɔla la ko ni min mago b'i ta la ta bon i bɛ se ka faamu cogo di ko Cheikh Umaru baara bɛ kɛ ni ministre 25 dɔrɔn de politikimɔgɔw m'a fɔ ko dɔ ka fara o kan ko fɔ voilà ka Mali wuli ka jɔ ka marche kɛ ka tasuma wuli voilà ko nord ti libéré foyi ti ɲɛnabɔ fo gouvernement ka dayɛlɛ ko k'a ci ko ka dɔ fara docteur ko ni gouvernement dayɛlɛlen ko don baasi tɛ a ye na nka a bɛ CV de di ka na dɔnniya bɛ minnu na an b'olu tɔmɔ cɛ la ministre gouvernement sɔsɔ o maa kelenw de b'a la bi ko gouvernement minnu bɛ ka sigi ko jama ka ca transition yɛrɛ min n'o tɛ hali fanga sigilen aw ye tasuma da Cheikh Modibo Jara tɛgɛ kɔnɔna la ko ka gouvernement bɔ 25 la ka taa n'a ye 30 et quelques la ko fɔ ka don o y'a sɔrɔ jamana bɛ nimakɛra la dɛmɛ bɛ tigɛ bɛ o maa kɛlenw de ko bi ko non ko bi gouvernement jama ka ca nin bɛ mun ko fɔ Musa Mara ye min fɔ tiɲɛ don koyi majorité ou opposition yɛlɛma tɛ ninnu kɔnɔ koyi an ka lajɛ dɛ an ka la ni yɛlɛma bɛ ninnu kɔnɔ san 25 olu kelen bɛ yen an ma mɔgɔ si ye n'olu tɛ an bɛ résultat min kɔni na an bɛɛ ɲɛ bɛ o la donc il est temps que an ka fali Cheikh Umaru ninnu olu ye mɔgɔw ye minnu bɛ ka na politique la a bɛ fɔ tubabukan na fɛn ma ko moralité kosɛbɛ la politique autrement ni malidenw hami tɛ Cheikh Umaru bɔra yan cogoya min na a ka livre bɛ yen nɔ livre min sɛbɛnna kan parcours exceptionnel des navigateurs interplanétaires a b'a fɔ a kɔnɔ ale Cheikh Umaru bɔra yan 72 wagati min na Mali bourse de y'a bila ka taa e bɛ se ka t'o kɛ cogo di ka prix baw ta ka i tɔgɔ ka se diɲɛ yɔrɔbaw la ka ko kɛ ko minnu yɛrɛ tun ma deli ka kɛ diɲɛ kɔnɔ k'e bɛ tila ka segin ka na k'i ka villa ɲumanba jɔ k'i ni denw b'i da ka denbaya la ko ka tila ka ni jamana i ka jamana lajɛ ten cogo la a y'o de fɔ n'ale ma ko kɛ l'histoire va le juger mais démocratie de fana don n'i ye ninnu ye wuli ka jɔ la bɛɛ b'a dɔn u bɛ mɔgɔw de hinɛ b'u la voilà nin bɔnna bɛɛ ka ɲɛnamaya dilannen don ka ban ninnu ye miliyari sɔrɔ u m'a sɔrɔ politiki la u m'a sɔrɔ gouvernement baara la foyi u ye kalan ni dɔnniya min kɛ wɔsi la tiɲɛ don jamana de y'u kalan nka o baara min n'u taara o kɛ kɔ kan ka na u ni fɛn donna ni wariko yɔrɔ don mɔgɔ caman tɛ min kalama k'a to Microsoft la ayiwa u ka san ale ka tile kelen baara budget ayi u bɛ wari min na dun Microsoft kɔnɔ chaque jour dollar wari miliyari kelen o tɛ Mali san budget ye 3 miliyari donc u ka tile 3 baara u tun bɛ Mali budget la don k'ale to Afrique du Sud a ye san 6 de kɛ a b'o la dɛrɛmɛ kelen ma deli ka tunu cɛ ka wari la Bill Gates ka wari la bolo a bɔra yan ni trophée a bɔra yan ni comment dire récompense de ye ne ye sɔrɔsiw ye télé la Cheikh Umaru wulili la ko hôtel Songo ko ni fɛn ne ko ni kɔni ye hinɛtɔya ko kuma da ye a y'o de fɔ New York ye a selen ye ko u ka taa hôtel Méridien Dakar ko hôtel Méridien min bɛ Dakar ko o site ka ca ni 200 000 ko n'i ka président taara New York ka jigin 200 000 hôtel kɔnɔ k'a kan ka fɔ ko alhamdulilayi ko o président yɛrɛ hakili b'a ka jamana la parce que président tɔw bɛ jigin suite min na New York dugukolo wa a 200 000 tɛ jɔ o si kɔrɔ a y'o de fɔ bɛɛ la donc ça c'est des choses mɔgɔ minnu tun bɛ ka baara kɛ kalo 3 u tɛ sara a ma dogo mɔgɔ la a y'a fɔ kalo 3 Mali gouvernement ministres tun bɛ yen u tɛ ka sara u ma sara ta ne bɛ yɛrɛ ɲininka souvent est ce que an maliyɛn minnu bɛ yɛlɛma fɔ est ce que an b'a fɛ fɛnɛ yan parce que ne tɛ jigin politique mɔgɔ ninnu kan an minnu bɛ dugu ma hakili de b'an bɛɛ la an bɛɛ bɛ san 18 ɲɛfɛ i b'a dɔn kuma min bɛ maliyɛn caman da mɔgɔw bɛ yɛlɛma ko kuma na Ala kana yɛlɛma bɔ u kan ko Cheikh Umaru bɛ yuruku kɛlɛli ko min na k'o tɛ marché yan voilà wallahi maa caman de dala kuma ye nin ye mais a ye fonctionnaire k'o de ye bamanan
parce que mɔgɔ caman b'a dɔn i bɛ poste min na i ka kalan tɛ diplôme t'i bolo a la mɔgɔ caman de bɛ ɲɛnamaya la yurukuruku ni karatu la Mali kɔnɔ cogo la ni mɔgɔ ko i b'o dilan mɔgɔw kɔni bɛ dilanni ni jɛlenya ko kuma na nka n'i y'a baara daminɛ don o don a bɛ kɛ i n'a fɔ i ye bɛɛ fana bannen. N ka lajɛ dɔ la n y'o de fɔ don dɔ n ko Mali bɛ n'a fɔ mɔgɔ joginnen kuranin de sisan. Yɔrɔ ni joginnen kuranin bɛna sɔku kɛ k'i jogin kuranin alcool de kan ka k'a la o dimi bɛɛ b'a dɔn min don dɛ mais i b'i miiri o kɔnɛ dimi o ka fisa a tɔ ka infecté ka joli tɔ juguya ka taa fɛ sen yɛrɛ laban ka na taa tigɛ donc i b'i alcool farinya dimi kun o la o kɔfɛ i ka sentigiya kɛ o kɔfɛ an bɛ yɔrɔ min na bi a bɛ n'a fɔ i kan bɛ na tigɛ au lieu que i ka jɔ i kunkolo la i bɛ ka jɔ i ka fugulan de la i ka an bɔra Masina kɔsɛ in na mais n'i bɔra Mali Bamakɔ da fɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko Mali ko nɔgɔyara plus i bɛ ka yɛlɛn plus i bɛ ka taga i b'a dɔn k'a fɔ ko vraiment ni yɛlɛma dɔ ma kɛ a man ɲi. Mɔgɔw dan bɛ Bamakɔ yan o ɲɛna ko Mali bɛɛ yan voilà donc i bɛ segin i ka kuma kɔnɔna la Cheikh Moro ni preuve ni politique mɔgɔ kɔni kan ka ɲɛmɔgɔ kan ka ta preuve kan Cheikh Moro ye preuve bonne gestion min yira na capacité de gestion leadership gouvernement mugan duuru ka problème ɲɛnabɔ k'u maîtriser ne yɛrɛ ye n ka bac sɔrɔ 2012 an bɛɛ kun ko wa ni Blanche kɛra marché coup d'état kɛli a nana k'an na sigi classe kɔnɔ est-ce que i y'a faamu k'an ka examen kɛ k'an bɛɛ la passer ka réfugié ka examen kɛ k'olu bɛɛ ka passer an ka taa université la ten cogo la ka bɛn 2013 ma est-ce que i y'a faamu o ye preuve de ye o i hakili b'o la donc ka b'o la moralité fɛnɛ la o san bagi maa minnu passera a san bɛɛ y'a dɔn ninnu ye école den hakika ye o ministre ye résultat bɔ ko Cheikh Moro ɲininka ko ko maa bɛrɛ ma passé ko jumɛn ko a y'a publié i ka kuma latigɛ ta a don bagi bɔra 16h de jamais vu an ma tigɛ a teliyara wa jaabi teliyara ni bagi ninnu bɛɛ résultat sumaya kun ye mun ye repêcheli a ye moyenne 9 ta k'a lajɛ a ye 8 ta k'a lajɛ o fana ye bɛnkan ye fanga n'a dɛmɛbagaw cɛ ko pourcentage hakɛ ka passé mɔgɔ bɛ taa se université la a tɛ se ka lettre sɛbɛn i y'a faamuya o dugujɛ an ye denmansaw yɛrɛ ye mankan na radio la k'u denw ma passé an denw ma passé a donna ko a to dɔn a message jamana a bɛ dilan cogo di de a man nɔgɔn i ye yɔrɔnin min fɔ ne k'a san baki anw yɛrɛ tagalen université la an ka karamɔgɔmuso dɔw bɛ tubabu don ko Vida Tersi a tun b'a fɔ an ɲɛna a bɛ matière dɔw kan ko logique ko tiɲɛ yɛrɛ la kabali bɔra Slovénie ka na an ka faculté la faculté des sciences humaines kabini Moribo Kile bɔra la ni ɲɔgɔn examen an ma deli ka kɛ ko ale ɲɛ bɛ niveau min na anw ka génération na kaba nana Mali la 2006 fo sisan k'a ma niveau ɲɔgɔn a tun b'a fɔ anw ɲɛna classe yɛrɛ kɔnɔ wa maître min y'a fɔ an ɲɛna a bɛ sababu kaba anw bɛ prémaran ko ministre jatigɛra ni résultat ye ko min kɛ cogo di ko a ye tɛmɛ ka taa résultat la voilà donc Cheikh Moro Jara ka hakilina o de jeli tɛ suma nɛn kan abada an ka sɔn nɛn ka bisi ka bɔ an ka jeli kɔrɔ a ka dilan n'an ma sɔn o ma Mali bɛ yɔrɔ min na bi a bɛ nimakaran de la a bɛ nimakaran na dɛ a bɛ nimakaran na ni fɛn ninnu fɛnkɛra tan k'an taga ni maɲuman ko an ka fara k'anw ka élection kunna sini Jeune Afrique y'a bɔ ko Union européenne y'a ka condition posé Mali élection n'état souverain a y'a kɛ tan parce que olu de b'a wari bɔ voilà n'olu de b'a ala ka vote wari voilà wa kabi démocratie nana jamana jasira ka bila ni hakɛ la hali jamana vote fo wari de ka di o bɛ se ka kɛ cogo ni olu ma u ni dungɔ fa y'a k'o kɛ mɔgɔ min bɛ k'i ka nasɔngɔ di i ma olu kɔni tɛ wari dɔw la gansan k'u b'u sigi fana wari dɔnkun ye ŋaniya dɔ de ye o voilà donc nin si la n'i tɛ s'i yɛrɛ kɔrɔ i bɛ to faden sagoya la i bɛ to fadenw kɔ u ni dungɔ kɛ u ye u b'i ka miɛtinin di i ma a t'i bɔ bɔlɔ nɔgɔ la dɛ u b'a d'i ma cogo la a kana se k'i bɔ nɔgɔ la cogo min na pour que i ka continuer k'a minɛ toujours o la olu ka to k'u sago sɔrɔ i la donc kuma la surunyara Cheikh Moro ye preuve minnu yira ni maliyɛn bɛɛ y'a ye fɛn bɛɛ preuve bɛ maliyɛn bɛɛ bolo Cheikh Moro kan fo n'a kɛra ka baarakɛbaliya ye o cɛ ma deli ka bɔ n'o ye fɛn bɛ se k'a fɔ fɛn bɛɛ preuve b'i bolo fo baarakɛbaliya donc ni an mago bɛ baarakɛla la mɔgɔ min ka baarakɛbaliya preuve t'an bolo an dun mago bɛ baarakɛla la an t'o ta mun na t'a la waati n'a cogoya don voilà donc n bɛ kuma di n tɔɲɔgɔnkɛ ma donc ale bɛ mɔgɔ minnu kan ka contacter ani baara bɛ cogoya min na commune kɔnɔ ale b'a bolo ɲɛsin o parce que an bɛna mobilisation ba de kɛ vraiment ka taa palais in hakiliji kɛ aw tɛ parti ye aw ye denmisɛnninjɛkulu ye minnu wulila ko Cheikh Moribo ka hakilina a yɛrɛ ko tɛ dɛ ayi a ka hakilina n b'o yɔrɔnin préciser hakilina in kɔrɔ ye kun ye a ye min yira an na n'a tor'o kan
an bɛ ɲɔgɔn bolo a ka dɛrɛmɛ kelen ta an kɔnɔ a m'an bila a la n bɛ min f'i ye n'i ye maa o maa ye Cheikh Modibo nɔfɛ wariko tɛ ayi bɛɛ b'o dɔn parce que maa o maa b'a dɔn o b'a dɔn dɔrɔmɛ tan ni maa si o t'a ni mɔgɔ cɛ d'ailleurs n'i y'a ye maa caman yɛrɛ ti tugu a kɔ o de don parce que u ɲɛna ko n'i tugura maa ba kɔ ko i bɛ wari bɛ d'i ma mɛ ni dɔrɔmɛ tan ni maa si cɛ kosɛbɛ bisimila tɔgɔ ni jamu karamɔgɔkɛ n balimaw n bɛ foli lase aw bɛɛ lajɛlen ma ne tɔgɔ Mamadu Musa Tarawele ne ye Cheikh Modibo Jara ka mouvement de soutien Cheikh Modibo Jara ne ye o coordinateur ye commune 5 na bisimila bon i b'a fɔ n balimakɛ y'a fɔ cogo min an ka coordinateur national Ousmane Dambélé Cheikh Modibo Jara ka gwara de kan ka kɛ samedi ani dimanche a ka congrès kan ka kɛ bon maa minnu kan ka contacter bon sisan an bɛ welewelemada kɛ bɛɛ ma an ka mouvement tɔgɔ la ni mɔgɔ bɛ information wɛrɛ la ani déplacement kan ka kɛ cogo min an bɛ fɛnw coordonner cogo min i bɛ Cheikh Dodi Jomande wele bon ale ka nɛgɛjuru siraw filɛ nin 97 16 28 17 o ye Malitel ye ni mɔgɔ min mago bɛ orange numéro la 79 79 49 75 Cheikh Dodi Jomande ni ala ni kira sɔnna ma n'i y'ale wele fɛn o fɛn bɛ Cheikh Modibo Jara ka congrès ko la a bɛ se k'o ɲɛf'i ye karamɔgɔkɛ waati ko don ne yɛrɛ sen bɛ kɛrɛkɛ la sabu ci caman boloda bɛ n bolo n bɛ hakɛto ɲini kɛ aw fɛ kɔrɔfɔ laban an ka boli joona ka kɛnɛ bila donc n bɛ segin ka na kuma la tuguni ka kɔrɔfɔ laban di n bɛ wolo lase maliyɛn bɛɛ ma cɛ muso denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba wallahi an ka la an ka politiki da kɛrɛfɛ an ka politiki da kɛrɛfɛ nin ye n ka parti ye nin ye karise ye i yɛrɛ ni ala ni kira cɛ nin de bɛ se Cheikh Modibo ka congrès a ka rentrée politique don Amadou Cham ye kuma dɔ fɔ a ye ne miiri janya kosɛbɛ honorable Amadou Cham ko Cheikh Modibo Jara ko Mali ko de don ko RPDM ta tɛ ko Mali de ta don wa k'olu yɛrɛ u bɛ sigi ka fɔ la pour que ka se ka lajɛ ka u bɛ se ka fara ɲɔgɔn ka jamana bɔ bolo la tuguni olu dun ye parti ye député 9 de b'u bolo Cheikh Modibo député t'a bolo mais olu kariya parti politique mɔgɔ kariya k'u fɔ anw maliyɛnw kan ka se ka politique ko da kɛrɛfɛ alors donc maintenant an ka politique da kɛrɛfɛ vraiment an ka tugu ni cɛba in kɔ nka an ka taa ka lajɛ kɛnɛ kan fɔlɔ an kana tugu a kɔ ten dɛ sibiri sɔgɔmada 9h o k'a sɔrɔ kabi 8h parce que jama bɛna bɔ cogo min na n'i ma bɔ 8h i ti place sɔrɔ dɛ 8h k'an bɛɛ sɔrɔ yen Cheikh Modibo yɛrɛ bɛ don kɛnɛ kɔnɔna la 9h min bɛ a kun n'a kan cɛ minnu ko a b'a présenter wa a t'a présenter wa a ka hakilinaw ye mun ye aw ka se yen dɔrɔn n ye mɛn dan ye mɛn tigi da ye ye ko o ye fɔ ko ban sabu n'i bɛ mankan na ko jamana ko voilà o kɛnɛ man ka fɔ o kɛnɛ man ka fɔ e kɔ dɛ i man ka fɔ n ka don sotarama kɔnɔ n ka don moto n ka yɛlɛ moto sanfɛ i yɛrɛ de bɛ t'i yɛrɛ sigi mɛ suma na ko a ye yɛlɛma kɛ e tɛ se ka hali déplacer ka taa yɛlɛma kuma fɔ yɔrɔ la o fana ka gɛlɛn dɛ maliden kura maliyɛn kura wa inchallah avec docteur Cheikh Modibo Jara tous pour un Mali nouveau ala ka a ɲa ka da amin rabi an balimaw nin bɛ dansigi bi kunnafoni na anw sen bɛ kɛrɛkɛ la Bɔkari Jara tun bɛ nɛgɛw la Abdul a ye kɛnɛ ɲɛnamaya aw ye Umar Kamara tun bɛ ka an bila Facebook live la wasalamu alaikum wa rahmatullahi